नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। डेली इंग्लिश सेंटेंसेस, ये सभी सेंटेंस जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, आज हम इसकी रीडिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इससे आपकी टंग भी अच्छी ट्रेंड हो जाएगी और आपके मुंह से अपने आप इंग्लिश निकलेगी, है ना। तो आपको इस सभी सेंटेंस की बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है विथ मी। तो आइए शुरू करते हैं। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई ब्रश माई टीथ। आई ब्रश माई टीथ। I wash my face. I wash my face. I take a shower. I take a shower. I dry my hair. I dry my hair. I get dressed. I get dressed. I learn. I learn. I stay calm. I stay calm. I do better. I do better. I feel proud. I feel proud. I am ready. I am ready. I start today. I start today. I grow daily. I grow daily. I am honest. I am honest. I am kind. I am kind. I am helpful. I am helpful. I am polite. I am polite. I am respectful. I am respectful. I am friendly. I am friendly. I am confident. I am confident. I work hard. I work hard. I feel cold. I feel cold. I have fever. I have fever. I have cough. I have cough. I feel bad. I feel bad. I feel weak. I feel weak. I feel pain. I feel pain. I hurt here. I hurt here. I feel tired. I feel tired. I need medicine. I need medicine. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर डेली प्रैक्टिस कीजिए और इनको रट लीजिए। नमस्कार।